Dahil nga mga daran magkasabot sing kita ni. Tungod pakahalan, simpag marayaw na to pa inaiwan sin ama hakabuhi sin sila. Mataod na rin ang mga muhadara, pangadjian, khutba, iwan pa sing kaimanan. Hakapatot sing kainaan, iwan kaamaan. Hawak to sila buhi sa mataod. Dahil ang mga kaukaanakan hamasa ini, timubtob sadya impaglasakan nila. Hawak to sila buhi. Haway roon kiingatan. Inaiwan sin ama. Hapuas sing kamatay nila. Aun masimasi kapatot. Sin sila marikato tanyo kaukaanakan. Amuin mabaya na mo adresan. Sukur, ingkita nyo kaukaanakan. Amin miyuna na ing kamaumasan na to, palom sing kakubulan nila. Inaon naman masimahampit nila. Inaon naman masimatabok nila. Hapar sababan sing kita nyo anak kiri hababaw sin gumi. Hangkan, imaudo sin pangadjian na mo ini. Kapatot sin inaiwan sin ama, puas sing kamatay nila. Kapatot sin inaiwan sin ama, puas sing kamatay nila. Asal, di kapaglibunan bod ing kahalan sin inaiwan sin ama. Hapaglugto nila kato, hapagmatuyo nila kato, sambil ing kaayat-ayatan, na may sarta ng daaki, ing kita nyo kaanakan, kaya wajiban magmarayaw kanila, sibu daha kabuhi nila labiluwa, damikyan hawak to sila na wafat na. Mga ayat sin Allahu Ta'ala haparman niya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, wa bil walidaini ihsana. Inda akan ini, samwa kato tanu kau kaanakan, inari sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, muna tuod nagdaak intuhan mo Rabbul Alamin, in ayaw kau tuod magtag-ipon bat malaingkan tunggal in Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Puasing kapatot sin Tuhan Rabbul Alamin, hikatunay sing kita ni ipon niya, amoy pagtag-iponan siya tunggal, haway roon sa kuto niya, diyaak kita ni kau kaanakan, in papagmarayawon, sibu dah kaul, sibu dah kakahinang, matto pa ina, iwan sin ama. Nahangkan, dahing mga salago-lago nikmat, dihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato tanu manusia, amuna in nikmat sin ina, iwan sin ama. Sabab, in ina, sin kita niyo. Kaya ingatan na to, intungod sin pagmatuyo niya, intungod sin paglugto niya, intungod sin kasiiwan sila sa niya pakaw-kaanakan niya. Sambat na sing kainaan, ingkaw kaanakan sing kami, jantong na mo yan. Jantong na mo yan. Hangkan na, bang unuing ka na naman sing kaw kaanakan, kainaan magtuoy magnanam sing kasigpitan, before pa makananam ingkaw kaanakan. Damik ka rin ama, bihato rin hantang niya. Bihato rin hantang niya. Dihil niya kataning kusog iwan kasay. Dihil niya ingkatantan, kaya niya hakabuhi niya. Habang man ingkaw kaanakan niya, kakitaan niya masanyang da, habang man ingkaw kaanakan niya, dumayawra. Bihaning kahalan sin ina iwan sin ama, di sadya ini kaingatan sin kita niyo, sa hingga kita niyo na imahinang ina atawakan mahinang ama, sa hawak to pa kita niyo bukumbihan hantang, di na to pakakitaan, iwan ka na naman, bang biya diin inlog to niya nam sin kainaan, iwan sin kaamaan. Hangkan, hatungod marikato tanyo kaw kaanakan, inlasa na to pakamaasan sin kita niyo, ayaw tumubtub illa sa nato, hawak ko sadya sila buhi. Suway, intubtuban sila sa nato kanila, amo na ing kamatay na to. Labiluwa, ing kamaasan na to, amimyuna na rin kato tani, haway roon na natali na to, bang biyadiin na to, mapahampit sila sing katantan karayawan, na impangadjian ini mga katawte manghuram, kalukalumahinang sabab, sinhikaampon, simpardusahan sing kita niyo, mawot na pakamaumasan na to, hikatabang na to, pakamaumasan na to, hawak tuyat to na sila halaw sing kakubulan. Aun pa to imahinang sing kita niyo anak. Aun pa to imahinang sing kita niyo anak. Bunal na sa, hawak to sila nalawa hapangatod na to. Hawak to sila nalawa hakabuhi sing kita niyo. Naglinduran dam ing katantan kita niyo. Sambil pa ing kaiwanan ding mga kaukaanakan, bang sadya manjari busan ing pangumulan, man sadya manjari hirihil ing pangumulan, kaiwanan sing kaukaanakan, hirihil nila pakamaasan nila, sa wayroon tuod dapat timubto bin ajal sing kamaasan. Ing pangasubo, unubaha inhinangon ko puas sing kamatay nila,
hamahinang sabab inhinang yaon, hikamumpaat nila halom sing kakubulan lawit luwa, mawot palaw paadlaw kiyama. Timubtob na baha impagmarayaw ko kanila hapuas sing kamatay nila. Timubtob na baha impagmarayaw ko kanila hapuas sing kamatay nila. Injawab mga katawtay manghuram. Injawab mga katawtay manghuram. Impagmarayaw na to, paina na to, wayroon timubtob hakamatay sin sila. Impagmarayaw na to, parwa maasing kita niyo. Intubtuban biya sin sabat hakabtangan ko kain na amo na ing kamatay. Diya sabab yan, dahil nga mga panagnaan, hinang, mapahampit na to ing kamaasan na to, halom sing kakubulan nila. Amo na ad-du'a lil walidayni ba'da mautihima. Ad-du'a lil walidayni ba'da mautihima. Amo na, in panginduaan na to pa Allah, ay pangayuan na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inina na to iban sin ama na to po asing kamatay nila. Indalil, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. In ayat ini mga katawtay manghuram, diyaak kita niyo, in papangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pangayo, utuhan ko, kalasahihiina kan ama, kaulong ihiina kan ama, biya simpagla sa pagulong nila kako, hawak to pa ako sibi-sibi. In ayat ini samwa mga katawtay manghuram, bukun indaakan ini hawak to sadya sila buhi, sa indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa plag sibu daing kaaunan nila hawak to pa sila buhi, labi luwa hawak to na sila nawafat. Naray hindi mga katawtay manghuram. Magsandong dabahiina na to kan ama na to puas sing kamatay nila. Pagkatumtuman na to dabaha sila. Magtaslik dabaha hajantong na to ina na to kan ama na to yat to na halom sing kakubulan. Hawak to sumandong hiina mo kan ama mo. Hawak to magtumtum kaw kanila yan kaw hakalayuan in sila yari na kiyakubul hawla. Iwot kay mo ukaw anak. Aon pa yan mahinang mo. Hawak to tumasdik hiina mo kan ama mo pa jantong mo sanggahan indua lima mo. Sanggahan indua lima mo pangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagpangayo mo yan dua apatuhar rabbul alamin. Imma mong kautuhan ko kalasahi hiina kan ama. Utuhan ko ampunin pardusahan nila karwa. Utuhan ko paluaga ing kakubulan nila karwa. Hinanga ing kakubulan nila ring mga halaman si sulga. Maapabang ang pardusahan na ranila. Inyan, mga katawtay manghuran sing kami hapag-agama. Dahing mga sumampay karayawan hikaganap yat tulutuanan sin inaiwan sin ama. Nahangkan, makasusa, ingkaibanan kau kaanakan, saukat na nawapat na hiina nila kan ama nila, wayroon na sila nag-atay, wayroon na sila naghatay sin ina nila kan ama nila, aun patuyaon mahinang nila, aun patuyaon hikatabang nila, aun patuyaon mahinang nila parsababan bang biadiin sadya hikataas sin darajat sin ina iban sin ama, halom sin kakubulan. Biasin ayat na sabot na mukaina, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Utuhan ko kala sa hihiina kan ama. Biasim paglasa pagbaot nila kako, biasim paglasa nila kako, hawak to pa ako sibi. Dahil nga sabab yan. Hikauli, simpagtumtum mo kanila. Hikagamgam, sing kasusahan mo. Hawak to na naikudhiina mo kan ama mo, malayo ko rin kanila, ibot aun pa yan matabang mo. Biasin sabat pangayo apa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamungan, utuhan ko kala sa ama. Utuhan ko kala sa ina. Ang katain darajat nila. Lagpasi sila rin asiksa sing kubul. Paluaga ing kakubulan nila. Pasura sila palom si sulga. Tausuga, indua ayan. Kahatihan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamuok yan day nga mga kapatut, kagunahan tumtumon sing kau kaanakan, kagunahan sing kita niyo anak, maparagbos hakabuhi na to, lugay masi-masibiwusan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya ba ita hariwayat Imam Muslim,
Apabila ingkatantan, in anak apu Adam mawapat na, mabugto na ingkatantan hinang nila. Hamuok ding ha mga biyayta sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, masi mag-ano ding karayawan sin anak apu Adam, misan siyayat tunahalom sin kakubulan, biyayta sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, awwala din sali yad'ulah. Ang sabab yan sin paglugto, pagmatuyo sin inaiwan sin ama, sakali, hawak tuman sila nawapat, kalupahan na tunay hak nila, kalupahan na tunay kapatot nila, ukaw anak, kaput ko kasipukan pa Allah, inhaki ina mo kan ama mo, apabila sila nawapat na, pangayo idua apa Allah subhanahu wa ta'ala, karna lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inhinang sin anak apu Adam, mabugto na apabila mawapat, dahing ha mga parakala, masi continue, amo na indua asing kita niyo anak, impangasuwo, biya diin kaduaan na to pa Allah, subhanahu wa ta'ala, bang inkaunan na to, wayroon kita niyo miya magadha kabayaan sintuhar Rabbul Alamin. Apabila hawak to sila buhi, biyaot nila ikaw kaanakan nila, bang biya diin mahinang tao marayaw, bang biya diin mahinang dahing ha mga tao magsasambahayang, bang biya din dahing ha mga tao marayaw impangaddatan. Sabab impagbaot na to, pakaanakan na to, maun papamando sin agama Islam. Inyan malaggo tatabangan sing kita niyo, hawak to kita niyo manaykod na diha dunya. Malaggo yan gusi mo, malaggo yan pangalta yan. Karna ingkaanakan apabila di mo apa Allah, induwaan nila hikaganap sing karayawan sing kita niyo maas. Nangkan mga katawte manghuran. Intungod, papagdua fa Allah subhanahu wa ta'ala, immalapay na to ingkainaan iwan sing kaamaan sing kita niyo. Hambuok yan dahing ha mga amal ibadat na to. Hambuok yan dahing ha mga pagmarayaw na to, painaiban sin ama. Hambuok yan dahing ha mga sarayaw-rayaw, pagtumtum na to, kan ina na to, kan ama na to. Di asin sambat ko, kabtangan ko kaina. Hawak to sumandong hiina mo pangayo idua apa Allah. Hawak to katumtuman mo ilyabayan mo hiina mo kan ama mo. Hawak to ka mo nag-aagad. Pangayo ka patuhan. Utuhan ko hiina kan ama. Lando kalasahan ko. Utuhan ko kalasay hiina kan ama. Hamukit to kapatut. Singkita niyo. Ay kapatut sin ina na to kan ama na to. Hawak to sila nawapat na. Inayaw mo tuod sila butasan hadua amok. Hatiyap-tiyap mga yukaw dua. Hatiyap-tiyap mga yukaw dua pa Allah. Lapayahi ina mo kan ama mo. Bukon mapangayo mo na ingkatan. Kiarua mo na ingkatan. Nalapay mo na imbaran mo. Inanak mo ingkatantan sa kalihi ina mo kan ama mo amin nagpasulig kay mo. Hina mo kan ama mo amin jantong mo. Hina mo kan ama mo nagmatuyo habang man kita maray dumahinang tao marayaw. Sa kalihawak to nawapat na dumuwa apa Allah di na to sila malapay. Makaulong. Kaya baita. Haparman sila Allah. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Daakan ini sintuhar Rabbul Alamin. Di masampurna. Impagsukur na to pa Allah sa hingga. Hitukbal na to impagsukur na to pa inaiwan sin ama. In Allah subhanahu wa ta'ala. Haayat ini dia akita ni papagsukulun. Kaniya iwan papagsukulun parwa maas. Hawak to yan. Law sinabok alim. Ibnu Uyayna rahimahullah bang kami inalupa. Haayat na sabot yan. Isiyo-siyo lang na nagsambahayang 5 waktu nakapagsukur siya pa Allah. Na isiyo-siyo hindi mua pa Allah. Liyapay nila hiina nila kan ama nila nakapagsukur sila pa ina nila kan ama nila. Maagad mo indua pagsukur ini. Di tay maunsin Allah inhambuok pagsukur yan sa hingga mahinang mo indua yan. Kataw tay manghuran sing kami hapag-agama. Hambuok kapatot kagunahan na to, paragbuson hakabuhi na to. Hambuok kapatot sa hingga lumabtik indila na to. Hambuok kapatot sa hingga inkusog na to yari. Ayaw mo tuod butasan hiina mo kan ama mo yatto na halom sing kakubulan. Dua lapayon mo siya dua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaangkat yatto sin darajat nila.
Hikataod yato sing karayawan nila. Haadlaw qiyama, ininaiban sin ama, aun mga kaanakan nila kiyabin nila rihababaw sin dunya, wayroon halihan dayng hapagduwaahan pa Allah, hatiyap-tiyap sila sumangga sin lima nila pataas, hatiyap-tiyap sila mga yuduwa pa Allah, liyalapay nila hina nila kan ama nila, ing kainaan iban sing kaamaan bihatin hantang sing kaanakan nila diha dunya, mainu-inu silingkat taod sing karayawan sambil mga sumusilap dahil hauno ing karayawan nakawa na mo bihay ni taod sambungan sila sabab yan sing kaanakan nyo tuha dunya wayroon na wugto ing pagduaan nila pa Allah halyalapay kamu sing kaanakan ni Allahu Akbar hangkan na jimakpating kamaasan aun kau kaanakan nila nabaot nila hapag-agama na hinang tao marayaw, hawak to yan manaykod kita nudiha dunya, bukun hat ing kahampitan na to kanila tungod sindayaw nila, sa ing kahampitan na to kanila, karayawan, sinduaan nila hawak to kita niyo at to halom sing kakubulan. Kataw tay manghuran sing kami hapag-agama, ing kamaasan sing kita niyo, lando in halga yan, ing kamaasan sing kita niyo, di yan, kagantian pilak, ing kamaasan, ing kainaan, iban sing kaamaan, puspuson na to na impagmarayaw, di kita niyo makatungbas, sa hakadar, hawak to sa sila buhi, sa uta, impagmarayaw mo kanila, karna lawang sulga mo yan, hawak to sila nawapat na, damik yan masi-masi ing kapatutiwan hak nila, dahing ha mga hak, iban kapatut kaunahan, parang buson sing kita niyo kau kaanakan, amo na, impangindua na to pa Allah, inlapayon na to, inaiban sin ama, mamung kautuhan ko ampunan do sa hiina kan ama. Utuhan ko pasura palam sin sulga hiina kan ama. Utuhan ko ang katain darajat nila. Utuhan ko hinanga sila dayng ha mga tao sulga hinanga ing kakubulan nila rawdatun min riyadil janna. Hawak to yan. Ikarayaw sarta hikaganap sing karayawan nila. Insyaallah taala sugpatan na to da kuman magbalik. Intungod sing kapatot sin inaiban sin ama, puas sing kamatay sin sila, mura-murahan, kapag ang gautaan sing kita niyo kaukanakan, sambil maparagbos na to, hakabuhi na to, sukur, bisang kita niyo makaanak, bisang kita niyo to halom sing kubol, bangunin hinang na to, paina na to, panama na to, bihat to rin hinang, bihat to rin hinangon sing kaanakan na to, marikato. Taniyo, magsarang sukula sa rayo-rayo panayaw sing kamukatan, وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.